Hallo, ich bin Nora Scholz und leite den Bereich der landschaftlichen Bildung hier am Oderbruch-Museum Alt-Ranft. Kulturerbe lebt durch die Menschen, die es gestalten, pflegen und weitergeben. Deshalb schauen wir heute ins Oderbruch und in die Kolonien der Wohltätigkeit, um zu sehen, wie Museen und Gemeinschaften dort mit ihrem Erbe umgehen. Kommt mal mit rein. Hier ist die Murmelbahn. Wer war schon mal bei der Murmelbahn? Und, wollt ihr da noch mal hin? Auch wir Menschen gehören natürlich zum Kulturerbe. Unsere Vorfahren haben diese Landschaft und ihr Kulturerbe geschaffen. Und wir sind jetzt diejenigen, die es erben und weiterführen. Die Oder, genau. Hier ist die Oder. Damit es gelingt, Kulturerbe zu vermitteln, müssen wir uns damit auseinandersetzen. Mit den freundlichen Seiten und auch mit den weniger freundlichen Kapiteln. Dafür sind Museen ja da, um Geschichte und Kulturerbe unerschrocken zu studieren. Hier im Oderbruch-Museum zeigen wir die Menschen in ihrer Landschaft und in ihrem Kulturerbe. Das Oderbruch ist bekannt dafür, dass schon immer viele Menschen hierher gezogen sind. Vor allem seit der Trockenlegung vor knapp 300 Jahren hat es Menschen aus verschiedenen Gegenden Europas angelockt. Aber auch jetzt kommen immer wieder neue Menschen dazu und alle gehören dazu. Also wir sind hier in der Museumswerkstatt. Mit unseren Kindern- und Jugendgruppen arbeiten wir oft hier vor Ort im Museum. Wir gehen aber auch häufig hinaus ins Oderbruch, zum Beispiel an die Kulturerbeorte. Zum Beispiel im Rahmen von unserem Projekt Heimatarbeit. Sie lernen, welche Menschen hier leben und wie die Landschaft und ihr Erbe entstanden sind. So verstehen sie, wie vielfältig, aber auch gestaltbar unsere Landschaft ist. Wie lernen denn bei euch Kinder und Erwachsene etwas über ihre Landschaft und ihr Kulturerbe? Wie macht ihr das eigentlich in den Niederlanden und in Belgien? Dankjewel. Ik ben Bibi, ik werk bij het Gevangenismuseum. En hoewel onze musea en bezoekerscentra sterk van elkaar verschillen, hebben we dat punt gemeen. Wij noemen ons landschap dan ook ons buitenmuseum. De verhalen die we hier vertellen krijgen extra context en betekenis door het landschap. Net zoals jullie hebben wij nazaten van kolonisten. Dat zijn er erg veel. In Nederland alleen al zijn er meer dan 1 miljoen mensen die afstammen van een kolonist in een kolonie van weldadigheid. In onze musea kunnen mensen het verhaal van hun verwanten opzoeken en houden we evenementen en tentoonstellingen waarin we de kolonistenidentiteit tonen en bevragen. Kolonisten kwamen bij ons niet altijd vrijwillig zoals bij jullie en soms was hun verblijf maar heel tijdelijk. Zo werden wezen, bedelaars en daklozen gedwongen naar onvrije koloniën gestuurd. Hun geschiedenis is er een van taboes, van verhalen waarin de familie niet over gesproken werd. Hun nazaten zijn verspreid geraakt over grote delen van het land en komen hier om te leren over de geschiedenis van die voorouder waar zoveel mysterie omheen hing. En ook helemaal anders, het personeel. Door het isolement, de gedeelde ervaringen en de andere herkomststreek van kolonisten en personeelsleden ontstonden door de jaren heen hechte, op zichzelf staande gemeenschappen met een eigen cultuur en identiteit. Met een heel eigen taalgebruik, verhalen, symbolen, feesten en uiteindelijk een rijk verenigingsleven, zoals hier in het dorpshuis. We zien ook heel diverse nieuwe erfgoedgemeenschappen die aan de slag gaan met de nalatenschap. Zoals Widar, een leefgemeenschap voor mensen met een beperking waar arbeid de centrale pijler is. Of de Proef, waar de immateriële nalatenschap ingezet wordt voor transitie. Ook onze landschapsbeheerders, bos- en natuurbeheerders en landbouwers zijn in zekere zin erfgoedgemeenschappen. Ze ontwikkelen grote kennis over historische landschap en dragen er zorg voor. Verder hebben we ook communities van vrijwilligers met bijzondere passies, die bijvoorbeeld de historische elektriciteitscentrale in Venhuizen helemaal up-to-date houden. Zeg collega, dit was voorlopig de laatste hè? Ontzettend leuk om zo met elkaar deze vlogserie te maken. Ik was onder de indruk van mijn bezoek aan jullie kolonie. Wie weet maken we in de toekomst nog meer vlogs samen, want er is nog veel van elkaar te leren.